शाद है फिरदौस यानी एक दिन शाद है फिरदौस यानी एक दिन किस्मत खुदा में होई जाएगा 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 किस्मत खुदा में होई जाएगा बेनिशानों का निशा मिटता नहीं बेनिशानों का निशा मिटता नहीं मिटते मिटते नाम होई जाएगा 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 मिटते मिटते नाम होई जाएगा साइलो दामन सखी का थाम लो साइलो दामन सखी का थाम लो कुछ न कुछ इन आब होई जाएगा 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 कुछ न कुछ इन आब होई जाएगा मफलसून की गली में जा पड़ो मुखलसून की गली में जा पड़ो बाग खुल्द इन ग्राम होई जाएगा 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 बाग खुल्द के राम होई जाएगा इमाम आला हजरत बोलेन जानो दे दो ওয়াদায়ে দিদারে पर যদি নবীর জন্য জান দিতে পারো নবীর জন্য নিজের জীবনকে যদি কুরবান করতে পারো নকদ अपना काम होई जाएगा এই দুনিয়া এবং আখিরাত আপনার জন্য হয়ে যাবে আপনার কোনো টেনশন করার দরকার নাই যেই নবীকে আপনি ভালোবেসেছেন ওই নবী দুনিয়া এবং আখিরাতে আপনার সাথে আছে একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ইমামে আলা হযরত পরনামায়ে শাম্মে রিসালাত ইমামে আহলে সুন্নাত তিনার দামান ধরে নবীর আশিক বনার সেই তৌফিক নসিব করুক সকলে পড়ে আমিন।